Dah. Dia tu orang beriman dengan ayat Allah. Allah kata bi ayatina allazina iza zukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tu orang beriman. Apabila dia dengar ayat-ayat Allah, dia mengingati Allah, ingat Allah. Dah. Dan dia pula tu berasa terung, berasa nak tunduk kepala, nak terima ajaran Allah. Dan dia sentiasa dia tasbih, dia tahmid, dia tahlil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal keadaan dia tu tak berasa dia tu takabbur. Wa hum la yastakbirun. Ni orang beriman, dia tak berasa besar diri. Maka oleh itu kita kena fikir. Maka di antara sifat-sifat orang beriman, orang yang Allah kasih, tatajafa junubuhum 'anil mada'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara tatajafa, waktu malam tu dia ringih, dia pengih. Orang panggil belakang dia. Dah. Anil mada'i, daripada tempat tidur. Berartinya waktu malam dia tidur sikit. Kama qala Umar ibn Khattab, ruhban fil lail wa fursa fil nahar. Tu orang beriman. Dah. Fil lail, pada malam sentiasa dia berdoa kepada Allah. Yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah waktu malam. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus. Tu orang beriman sungguh waktu malam dia bangun pukul 2, pukul 3. Yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa khaufan wa tama'a, keadaan dia takut dengan Allah, takut kepada Allah, takut azab Allah. Wa tama'a, dan dia tamak, dia berasa tak pandai buku Allah, tak pandai, berasa loba, berasa nak lagi dan lagi. Ni orang beriman. Lepas tu kita kena tanya diri kita, selain pada salatul maktubah, kita buat tak hak-hak sunat banyak lagi semaya, tahajud, saya bitir dan sebagainya dah. Dan pula wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada harta dia Allah beri kepada dia, yunfiqun, dia bantu kepada jalan Allah, bantu pada jalan Allah. Khuruf fi sabilillah min amwalihi, dia buat tubik. Ini orang beriman. Sebab itulah kita tengok saudara kita daripada Pakistan, dah, diri dia sapa tempat kita, harta dia sapa tempat kita. Ambil daripada ayat sana. Malam masuk di masjid kita pada hari ni, malam hari cuba tengok fak dia duduk lagu mana. Dah. Dan juga kepada ummahat, ibu-ibu dia mari mastura, cubalah kita mari malam ni bersama dengan dia duduk sin tengok dia duduk amal gapo tu. Masuk dengan ayat ni. Insya-Allah kita buat aku tu dah. Dah. Tu. Tu keadaan. Maka dah, kita serahlah kepada fok-fok kita semua, kita tengoklah buka amal ibadat kita tiru. Dah. Tentu wa tama'an khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itulah sebagai mukadimah baba. Dah. Maka serahlah kepada amalana kita pula. Mari sebanyak baba ni sebagai tempat teh. Dah. Kita pakat tiru amal ibadat. Dah, kita tiru. Lah ni kita duk tiru orang buat kebun raya. Dah, buat benar kita tiru demo, kita tiru ibadat atik. Kita tiru buat kebun raya sebab kita tengok orang buat kebun raya tu kaya senang. Pakat tiru cari juga anak raya. Dah. Cari anak raya, anak tu, anak ni. Sebab apa kita tengok orang tak ada kebun raya tu senang. Pak kita kena yakin bahawa orang amal ibadat insya-Allah fil akhirati hasanah. Senang juga orang buat amal ibadat banyak. Dan insya-Allah sekadar itulah baba sebagai orang tua rumah, maka serah kepada orang tua rumah yang kedua pula. Tua rumah agak ni Maulana ni. Wa sallallahu ala Muhammad wa fawwidu amrul wallahu ala bisawab.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. محترم خواتین و حضرات، اس وقت جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ مجلسیں اللہ پاک کو بہت ہی پسند ہیں. اور ایسے مجلسوں کی اتنی فضیلتیں حدیث پاک میں آتی ہیں کہ ایسی مجلسوں میں صرف بیٹھنے پر اللہ پاک آخر میں اعلان فرشتوں سے کرواتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. آسمانوں میں ایسے مسلمان مردوں عورتوں کی جو اللہ کی محبت میں اللہ کے دین کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور دین کی محنت کے سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں آسمانوں میں. تو اس مجلس میں انشاءاللہ اگر ہم پورے آداب کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے آخری اور عالمی نبی ہیں، کامل دین کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور ہم سب مسلمان مرد عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، وہ اعلیٰ ذمہ داری جو انبیاء علیہ السلام کے ذمے تھی، اللہ پاک نے اس امت کے ذمے لگائی ہے، اور بڑی اونچی ذمہ داری ہے اور بڑی عزتوں والی ذمہ داری ہے. اس لیے اگر ہم ان ساری باتوں کا خیال رکھیں گے، اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھیں گے کہ جو میں اللہ کی بات کو سنوں، اللہ کے نبی کی بات کو سنوں، اس میں نور اور ہدایت ہے، تو یہ میری اپنی دنیا و آخرت کی ضرورت ہے کہ میں اس کو سمجھوں اور اس پہ عمل کروں، اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے انشاءاللہ اگر ہم اس مجلس میں ہم بیٹھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ تھوڑی دیر میں ہوگا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Tuan-tuan dan Kak Ibu yang mulia, dalam kita ada majlis ni, majlis yang sangat beruntung ataupun majlis yang sangat bertuah. Sebab apa boleh kata bertuah ataupun beruntung? Sebab majlis yang kita ada ni bersangkut dengan agama. Ini dikatakan beruntung, dikatakan bertuah. Maka mempunyai daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita ada majlis macam ni, maka akhir daripada majlis malaikat doa kepada Allah Taala, pertama sekali minta maghfirah, minta keampunan. Jadi kita duduk saja, tapi kita akan dapat doa daripada malaikat. Malaikat akan doa minta ampun kepada kita. Satu. Yang kedua, malaikat doa juga minta rahmat kepada orang duduk dalam majlis. Duduk saja kita akan dapat dua. Satu, kita akan dapat maghfirah, keampun ni. Yang kedua, kita akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini majlis yang kita duduk. Dan yang paling besar lagi, Allah Subhanahu wa taala akan tanya, sebab malaikat-malaikat ni akan bersama dalam majlis yang kita buat macam ni. Apabila sudah majlis, maka orang dalam majlis pun bersurai ataupun berpisah daripada majlis, maka malaikat pun akan berpisah daripada kita, maka pergi menuju ataupun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala akan tanya, di mana kamu mari, di mana kamu pergi? Padahal Tuhan tahu sedia kala, tapi Allah Taala nak mura'in ataupun nak menghormati orang duduk dalam majlis ni. Maka Allah Taala tanya. Maka malaikat pun bagi tahu kata pergi duduk di satu majlis, di satu majlis ataupun pergi di satu majlis. Maka apakah majlis tu? Majlis untuk fikir macam mana kebesaran engkau, keagungan engkau, agama engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kasih kepada orang peserta-peserta majlis. Dan Allah Taala akan sebut nama-nama orang duduk majlis untuk muzakarah fikir agama di depan majlis para malaikat. Dan apa yang kita tujuan yang kita duduk lagu ni? Tujuan apa yang kita duduk dengan bayar, duduk dengan muzakarah ni? Macam mana kita pertama sekali kita nak faham tanggungjawab kita sebagai zimah, tanggungjawab kita. Maka apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita seperti mana tanggungjawab Anbiya alaihi wassalam, iaitu tanggungjawab Nabi, tanggungjawab Nabi-Nabi, tanggungjawab Rasul-Rasul.
Apa tanggungjawab Nabi? Iaitu bawa agama. Bawa agama kepada umat. Hingga setiap orang ada agama dalam kehidupan. Maka apabila kita fikir pula macam ni, maka ganjaran kelebihan begitu besar sangat. Memfaham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fikir berkenaan dengan agama Allah Taala dan boleh sah, maka lebih baik pada kita ibadat 70 tahun 80 tahun. अल्लाह जल्ल जलालहू क़यामत तक जितने इंसान दुनिया में भेजेंगे, इन सारे इंसानों को अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत की दायमी इज़्ज़तें देना चाहता है। इसके लिए अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम को पसंद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और दीन इस्लाम पूरी इंसानियत में क़यामत तक जितने इंसान आ रहे हैं, मशरक़ में रह रहे हैं, मगरिब में रह रहे हैं, शुमाल में रह रहे हैं, जनूब में रह रहे हैं, इंसानी शक्ल में जिसको अल्लाह ने पैदा किया है, तो क़यामत तक आने वाले इंसानों में दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक मेहनत से आएगा। जिस तरह अल्लाह पाक ने देखने के लिए आँख बनाई है, सुनने के लिए कान बनाए हैं, चलने के लिए पाँव बनाए हैं, पकड़ने के लिए हाथ बनाए, बोलने के लिए ज़बान बनाई, इसी तरह दीन इस्लाम को पूरी इंसानियत में लाने के लिए एक ही रास्ता है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत। अब हम मिल के सोचते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने में मबऊस हो गए तो उस वक्त बैतुल्लाह के अंदर 307 बुत पड़े हुए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम के तकरीबन 571 साल बाद तशरीफ़ लाए। मक्का के लोग अल्लाह को मानने वाले थे, बैतुल्लाह के खिदमत करने वाले थे, हुजाज कराम के जो है ना खिदमत करते थे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आसमानों पर अल्लाह उठा लिया, और उसके जो हारीन थे वो भी वक्त के साथ, तो नबी नहीं है, दीन की मेहनत नहीं है, जो अल्लाह के मानने वाले थे वो भी मुशरिक बन गए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मबऊस फरमाया तो इन्हीं मक्का के लोगों ने आपकी 40 साल पाकीज़ा ज़िंदगी देखी, आपका बचपन देखा, आपका लड़कपन देखा, आपकी जवानी देखी, आपके पास अमानतें रखते थे, आपको सदाकत के अलक़ाबात दिए थे, ये सारी चीज़ें, आपका ख़ानदानी वक़ार, आपका ये सारी चीज़ें उनके सामने थी। लेकिन जब आपने अल्लाह के हुक्म से इस कलमे तौहीद को पेश किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि ए लोगो अल्लाह एक है, वाहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और उसी ने मुझे नबी बनाकर भेजा है, मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, मेरी इस बात का यकीन कर लो, अल्लाह पाक दोनों जान की इज़्ज़त अता फरमा देगा। तो यही लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए, और इन्हीं लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाईं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में आपने अपने सहाबा की तरबियती दावत के काम पर की है। जो कलमा कबूल करता था, जैसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहले खुशनसीब इंसान हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी थे नबूवत से पहले, और जब आपने उन पर कलमा पेश किया उन्होंने बिला चूँ चरा कलमे को कबूल किया। और जिस तरह आप लोगों के पास जाते थे और उस वक्त दावत और तबलीग का काम करना, कलमे को पेश करना, कलमे की दावत देना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल की दावत देना सबसे मुश्किल काम था। तो अबू बकर सिद्दीक़ गए और असर तक 5, 6, 7 आदमियों को मुसलमान करके लिए और आपके सामने पेश किया। इसी तरह जब पहली वही आप पर नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और आप घर परेशानी के हाल में तशरीफ़ लाए, तो खुशनसीब खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा ने आपको पहला दिलासा दिया, और आपको अपने रब की तरफ से जो हुक्म मिला था, तो उसने पहले क्योंकि आप मुझे दावत दे, मैं दावत कबूल करूँगी, तो औरतों में वो खुशनसीब खातून उसने पहले ही कलमा कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जिस तरह कलमा कबूल किया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन जो थी, ये इनकी सहेली थी, उनको दावत दी, उनकी दावत से वो मुसलमान हो गई। इसी तरह फिर उसका शौहर और उमर बिन ख़त्ताब और उमर बिन हशाम के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी मांगी थी कि या अल्लाह इन दोनों में से तू जिसे पसंद करता है एक को हिदायत दे दे ताकि इस्लाम तरक्की करे। लेकिन ये जो मैंने 2 वाक़यात आपके सामने पेश किए, ये इसलिए पेश किए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी और आलमी नबी हैं, तो आपने 2 जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। पिछले नबियों की जिम्मेदारी अल्लाह के अहकामात अपने कौमों को पहुँचाना था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी और आलमी नबी हैं, आपने उम्मत को पहले ही दिन से दावत अल्लाह के काम पे खड़ा किया है, क्योंकि आप इस जिम्मेदारी को जानते थे कि मेरे सहाबा मेरे बाद पूरी दुनिया में जो है फैलेंगे और दीन को फैलाएंगे। तो इसलिए पहला सबक जो उनको दिया है कलमे तौहीद का, यकीनों के बदलने का,
اس لیے ہم بھی اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے اپنی رسمی رواجی زندگی کے لیے اس کی اللہ پہ معافی کریں، توبہ طائف کریں، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے دین کا کام شروع کیا اور کلمہ توحید کو پیش کیا اور یقین کو درست کیا، لوگوں کے یقین کو درست کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر کامیابی میں یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہ بار بار کلمہ کی توحید سے، کلمہ توحید کی دعوت دینے سے اور بار بار بولنے سے انشاءاللہ آئے گا، اور بولتے بولتے اللہ پاک ہمارے دل کے اندر اس کو قرار دیں گے. Kita tengok dah di zaman setiap zaman Allah Subhanahu Wa Taala nak dapat kebahagiaan ataupun kejayaan manusia ni hanya dalam agama. Maka ambil jak mana zaman mana-mana pun Allah Taala nak wijaya seseorang ataupun nak bagi kemuliaan kepada seseorang, Allah Taala bagi agama. Maka agama ni lah sebagai asbab manusia ambil jak awal hingga sampai hari kiamat. Dah setiap lapisan, dah orang kaya, orang miskin, orang macam mana pun untuk nak dapat kejayaan yang sebenar, iaitu agama. Agama ni lah akan bawa kita dapat kejayaan yang hakiki, yang sebenar. Tapi agama akan masuk dalam kehidupan kita ni setelah kita usaha, setelah kita mehnat. Baru tengok dah, kita tengok di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belum pada datang Nabi, maka Baitullah ni yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, zaman ke zaman dah Baitullah. Tempat orang duk tawaf, tempat rumah Allah. Baitullah ni rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tempat rahmat Allah Taala, tempat barakatnya Allah Taala hantar datang. Tu. Itu Baitullah. Tapi lah keadaan lagu tu, tepat lagu tu, tapi dengan asbab orang tak ada usaha agama, maka agama pun hilang. Orang lah keadaan tepat macam tu pun, agama pun tidak ada zahir dalam kehidupan. Ni setelah tidak ada usaha. Kita tengok jarak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa dalam lebih kurang 500 tahun lebih. Tapi di celah tu tak ada orang sebagai tanggungjawab usaha untuk bangunkan agama. Padahal Nabi Isa tinggal orang yang keadaan agama, orang yang keadaan amal dengan agama, orang yang keadaan duduk dengan agama. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal, maka orang di zaman itu habis dan tidak ada usaha. Maka di kawasan Baitullah ni ada orang tawaf macam-macam keadaan. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam usaha, Nabi Aqilah seorang diri marung usaha. Keadaan orang yang tidak ada agama dalam kehidupan, orang hidup yang tidak ada tamadun hidup, orang hidup yang seperti mana hayawan. Orang lagu ni setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam usaha hingga agama zahir dalam kehidupan mereka. Orang pertama yang pertama sekali laki-laki yang ucap kalimah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam usaha, iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ia akan dapat kalimah dengan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam usaha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu masa belum pada Nabi nak usahakan agama ni, maka Nabi dia panggil supaya tapa. Duduk dalam gua ibadat. Duduk ibadat. Maka di situ malaikat mari suruh baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi takut. Ketan. Maka klik mari jumpa dengan Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Apabila jumpa dengan Khadijah, dan Khadijah ni panggil ni hakikat orang tina sebenar, dia kata hakikat orang tina sebenar ni dia kena memahami hati suami. Tu hakikat wanita yang sebenar, hakikat kita sebagai isteri. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam klik la keadaan takut, la keadaan bimbang, la keadaan ketan, tapi duduk dengan Khadijah. Maka Khadijah bagi semangat kepada Nabi, bagi hiburan kepada Nabi. Maka Nabi lah keadaan takut ketan, dengan asbab Khadijah bagi semangat, habis takut dan ketan. Dan Khadijah orang sebagai orang yang pertama juga untuk wanita yang dapat memelukkan Islam. Bila tu? Padahal Nabi ada dah. Nabi usaha agama, dakwah menyeru manusia umur 40 tahun. Belum pada 40 tahun Nabi ada dah. Bukan Nabi tak ada, tapi usaha atas agama tak ada. Agama tak zahir.
Dan Khadijah duk sekali, Abu Bakar saya jak kecil lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi apa tak boleh ada agama sebab tak ada orang usaha. Tapi apabila awal Nabi sallallahu alaihi wasallam usaha dan hari pertama Nabi sebat agama, maka hari pertama juga Khadijah masuk Islam dan Abu Bakar ucap kelima. Tu orang hak rapat, orang hak baik dah, orang mau kepada kebaikan. Tapi ingat sebab usaha agama kekuatan luar biasa lagi. Orang tak say ke agama sekalipun, dengan sebab ada usaha agama, Allah Ta'ala masuk agama lagi. Seperti mana Umar Khattab, Umar Hisham ni, fok ni sakit. Maka dua pula, kalau orang gagah-gagah, orang kuat-kuat ni, dua perkara Tuhan bagi. Pertama, Allah Ta'ala tukar menjadi asbab hidayah. Yang kedua, Allah Ta'ala bernasar. Apabila ada usaha agama. Habis tu dia hari ni, kan ibu yang mulia, kita kena faham, kata dengan usaha agama, dengan usaha panggil juhdun nubuwah, dengan usaha Nabi, dengan khijah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala akan zahir agama dalam diri kita, dan agama dalam diri kita akan sebar kepada umat manusia. Dan kita kena faham juga, yang kita duduk dengan ni, laki-laki baik, wanita baik, kita kena faham, kata ini zimah, ini sebagai tanggungjawab kita. Dan untuk agama ada dalam kehidupan dan agama sebar kepada umat, ini tanggungjawab kita sebagai orang laki-laki dan kita sebagai orang tina ataupun orang wanita. Inilah tugas tanggungjawab yang besar sekali yang Allah Ta'ala hantar kita mari atas dunia. محترم خواتین و حضرات، کلمہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اتنی فضائل اس کے آئے ہیں کہ جب تک اس روئے زمین پر ایک شخص ایسا ہو جو اس کلمے کو پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پاک مالک یوم الدین ہے، قیامت کا دن آ کے رہے گا. لیکن جب تک ایک بندہ اس کو پڑھتا رہے، اللہ پاک اس کائنات کے نظام کو درہم برہم نہیں کریں گے. ہم اس کلمے کی قدر کو جانیں، اس کی طاقت کو جانیں. اس کلمے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ ایک کافر اگر اخلاص کے ساتھ اس کو ایک بار پڑھ لے اور اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں. اور ہم مسلمانوں کی یہ حکم ہے کہ بچہ دنیا میں آئے، اس کے ایک کان میں اذان، دوسرے میں قامت، اور جب یہی بچہ مسلمان کا بولنے لگے تو پہلا جملہ اس بچے کو یہ سکھائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کلمے کی برکت سے ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر 5 نمازیں ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، والدین کے لیے ایک فرمان ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پہ کھڑا کر دے، نماز کی پوری ترتیب سمجھا دے. فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ابھی اس بچے نے 15-16 سال کی عمر میں بالغ ہونا ہے، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ بچے کو، مسلمان بچے کو 5-7 سال کی عمر میں نماز پہ کھڑا کر دے. جب 10 سال کا ہو جائے نماز میں سستی کرے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تنبیہ کرے، تاکہ اس کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ 3 سال سے مجھے یہ ماں باپ نماز کی ترتیب بتا رہے ہیں، فرائض بتا رہے ہیں، واجبات بتا رہے ہیں، سنتیں بتا رہے ہیں، اور جب میں سستی کرتا ہوں تو یہ دونوں مجھے غصہ کرتے ہیں، تو یہ ضرور کوئی اہم بات ہے، اہم کام ہے. اب اس بچے نے 15 سال کی عمر میں تقریباً یا جو 16 میں جو ہے بالغ ہونا ہے، اور نماز فرض اس کو 16 میں ہوگی، لیکن 7 سے 10، 10 سے 15، یہ 8 سال ماں باپ کو حکم ہے کہ بچے کی نماز کی نگرانی کرو، اس کے اخلاق کی تربیت کرو. اب یہ 8 سال کے نماز کا اجر بھی والدین کو ملے گا، اور جیسے یہ بالغ ہوگا تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ یہ 5 وقت کا نمازی نہ ہو. یہ کیسے مسلمانوں کا بچہ ہو اور نمازی نہ ہو؟ دیکھیں آج یہ ہماری تربیت میں کمی رہ جاتی ہے، تو جب ہمارے بچے پھر باہر نکلتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، یہ تربیت ہم نے کی نہیں ہوتی. تو آپ دیکھیں خوبصورت مساجد ہیں، دنیا کے کسی کونے میں جائیں، ایسے خوش نصیب علاقے بھی ہیں کہ جہاں لوگ تربیت دیتے ہیں، ماشاءاللہ 100% نمازی ہیں. لیکن اکثر و بیشتر آپ جہاں کسی ملک میں جائیں، تبلیغ کی برکت سے ہمیں موقع ملتا ہے، اللہ پاک بھیجتے ہیں، تو اکثر و بیشتر میں کہیں 5% نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں 10% نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں 15%، کہیں 20%، اور ایک بہت بڑی تعداد نماز نہیں پڑھ رہی. قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہم سے نماز کا ہوگا. جس شخص کی نماز، مسلمان مرد عورت کی نماز ٹھیک نکل آئی، اللہ پاک نماز کی برکت سے اس کے سارے امتحان کو آگے کو آسان کر دیں گے. اگر نماز میں خرابی ہوئی، اس کا امتحان سخت ہوگا. اور رحیم کریم ذات ہیں اللہ پاک، قربان جاؤں، حکم دیں گے کہ اگر فرض نماز کے اندر کمی ہے، نوافل نکالیں، نوافل کو اللہ پاک فرضوں میں بدلیں. اس لیے ہمیں نوافل کا بھی کوٹا رکھنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے. کچھ نوافل یہ وقت کے ساتھ مقید ہے، مثلا فجر کی نماز پڑھی
اور سورج نکلنے تک اور 20 منٹ کا جو ہے وقت گزر گیا مکروہ، اور اپنے مصلی پر بیٹھ کر 2 رکعت نفل نماز اشراق پڑھی، 1 عمرہ حج کا ثواب مل گیا۔ اب کتنا آسان کام ہے۔ اب اگر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہمیں یقین ہوگا تو کیسے ہم سے اشراق چھوٹے گی؟ آج ہم فرض نمازوں کو اہتمام سے نہیں پڑھتے، اللہ میں معاف کرے، اور یہ عادت ہماری نہیں بدلے گی جب تک ماں اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کرے، باپ اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کرے۔ اب یہ گھر کے اندر کی بات ہے، جیسے میں نے یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی، اور اسی طرح مسلمان کی حیثیت سے اور آخری نبی کی امتی کی حیثیت سے جب آج ہمارے مسلمان بھائی کے لیے جو نماز نہیں پڑھتا اس پہ دل نہیں دکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کی ایک نماز فوت ہو گئی، ایسا ہے جیسے اس کا گھر بار لوٹ لیا جائے اور سب کچھ چھین لیا جائے، وہ اکیلا رہ جائے۔ اب کتنا بڑا نقصان ہے، گھر میں ماں باپ بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، ایک نماز کا اتنا نقصان۔ جب ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہے اور اپنے بچے کے نماز نہ پڑھنے پر کالج اسکول نہ جائے، اس کا تو نقصان ہم سمجھتے ہیں، لیکن نماز نہ پڑھے تو یہ نقصان نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ ہمارا اللہ کے نبی کی بات پر یقین کمزور ہے، ورنہ اگر ہمارا کا یقین کمزور نہ ہوتا اور پکا ہوتا تو کبھی، جیسے میں نے پہلے دی 7 سال سے اس کو تربیت دیتے اور پورا پکا نمازی بناتے۔ اب معاشرے میں بھی یہ حال ہے، اب نبی تو آئے گا نہیں کہ یہ دینی کمی پورا کرے، جب تک ہم اس ذمہ داری کو، اس احساس کو اپنے اندر پیدا نہ کرے کہ یا اللہ تو نے ہمیں حضور کی امت میں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو نے ہمارے ذمہ دعوت و تبلیغ کی محنت لگائی ہے کہ ہم غیر مسلموں کے پاس تیرے دین کو تیرے نبی کے طریقے پر جو ہے نا پیش کریں گے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے اپنے بچوں پر ہمیں رحم نہیں آتا، ایک مسلمان کو اپنے مسلمان پر رحم نہیں آتا۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، جماعتوں کی نقل و حرکت ہے۔ تبلیغ تو ہم نے انشاءاللہ غیر مسلموں کو کرنی ہے، لیکن پہلے ہم تو ٹھیک ہو جائیں۔ یہ اپنی ایمان اور اعمال کو درست کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے، تاکہ ہماری ایمان میں بھی ترقی ہو، ایمان میں بھی تازگی آئے، ہمارے دین کے اندر نماز ہماری درست نہیں ہے اس کو ٹھیک کریں، اور اگر ٹھیک ہے تو دوسروں کو جو جن کے ٹھیک نہیں ہے یا جن کو جو نہیں پڑھتے ان کو بھی پیار محبت سے جوڑیں۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا وہ دین کو گرا رہا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کے مٹی کا گھر ہو تو کوئی نہیں چاہے گا کہ اس سے اس کو مٹی کو جدا کرے، اور ایک مسلمان اتنا خوبصورت دین اور دین کی عمارت کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ گرا رہا ہے۔ اس لیے اس مجلس میں بیٹھ کر ہم یہ عہد کریں کہ آئندہ کے لیے ہم نے 5 نمازوں کو خود بھی پابندی سے پڑھنا ہے، بچوں سے بھی پڑھوانا ہے، بچوں سے بھی پڑھوانا ہے، مرد اپنے جو ہے نا مسجدوں میں مشورے کریں گے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں 2 کی جوڑے بنا کر ان کے پاس بھیجیں گے تاکہ نمازی بن جائے۔ کم از کم درجے میں ہم مسجدوں میں اتنا وقت لگائیں کہ کوئی بے نمازی انشاءاللہ نہ ہمارے گھروں میں رہے اور نہ ہمارے علاقوں میں رہے، اور سارے نمازی بن جائے۔ Maka natijah ataupun tujuan usaha kita ni ubah keyakinan, ubah keyakinan, tafdil dan ubah keyakinan. Ini matlamat usaha dan tanahkan kelima dan ubah keyakinan masuk dalam lubuk hati kita. Ini matlamat usaha anbiya alaihi wassalam. Maka dalam usaha kita yang paling besar sekali dalam usaha kita, macam mana kita nak boleh terbiah khasnya khususnya kita sebagai kaum wanita dan sebagai orang tina, terbiahnya anak-anak kita dan sebagai terbiah agama. Ini yang kita mau dalam usaha kita. Sebab tugas tanggungjawab laki-laki di luar rumah, tugas tanggungjawab laki-laki untuk bangunkan agama, untuk usaha agama ada dalam kehidupan umat manusia adalah tugas dia luar rumah. Tapi tugas kita seorang wanita, tugas kita sebagai orang tina, maka untuk bangunkan agama dalam rumah kita, ataupun medan dan tempat kita usaha dalam rumah tangga kita. Ini medan tempat kita usaha. Dan apa kita nak usaha pertama sekali? Nak terbiah anak-anak kita. Sebab mumpah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kita belajar zuban, belajar kecek, maka hajarlah anak kita ucap kalimah la ilaha illallah. Dia pandai kecek dengan kalimah la ilaha illallah. Ini kita nak latih supaya anak kita boleh ucap kalimah yang pertama, boleh kata, boleh kecek yang pertama, iaitu la ilaha illallah. Lepas tu dia balik, dia pun akhir dia mati dengan kalimah la ilaha illallah, maka segala dosa Allah Subhanahu wa taala ampun. Dan segala dosa-dosa Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dan kita sebagai orang yang terbiah anak kita pun, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun akan ampun juga dosa kita.
Ini kan ibu yang mula yang mesti kita kena terbiahkan dalam rumah kita sebagai terbiah agama. Apa panggil latih oprom anak kita ni sebagai agama dalam kehidupan. Dan kemocok dalam amal agama iaitu semaya. Nah, kemocok dalam amal agama iaitu semaya. Namaz dan semaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kepentingan tara mana hal semaya. Anak kita umur 7 tahun. Maka suruh kita latih dah dia semaya. Latih dah dia semaya. Dan siapa umur 10 tahun, kita duk latih siapa 10 tahun tapi dia tak semaya. Maka masa tu kita boleh pukul. Dia boleh godel, dia boleh godel untuk wak itulah. Dia menakuti supaya dia maya. Supaya dia boleh jaga semaya. Sebab apa? Amal semaya ni besar. Nabi SAW bagi tahu orang semaya perbezaan iman dengan syirik. Tu perbezaan orang semaya. Dan banyak hadis-hadis Nabi orang semaya dengan orang tak semaya, perbezaan antara mana? Dan orang tak ada kelimah dengan tak ada kelimah. Orang ada agama dengan tidak ada agama. Selalu dah. Dia besar sangat. Dan Nabi SAW bagi tahu dah semaya sebagai pala kepada badan. Dan benda ni kita kena usaha dalam kehidupan kita. Maka usaha yang pertama dalam usaha kita bergerak keluar dan buat kerja tempat teh. Apa usaha kita iaitu agama ada dalam diri masing-masing. Tujuan usaha kita bawa agama dalam diri kita. Dan apabila kita usaha nak bawa agama dalam diri kita, maka cara medan usaha jumpa dengan orang lain. Dan jumpa dengan saudara kita, muzakarah dengan saudara kita, tapi tujuan untuk kita. Maka apabila kita cari orang beriman dan kecek berkenaan dengan iman, cari orang beriman, kecek berkenaan dengan Islam, kecek berkenaan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, nilai harga. Maka dengan sendiri apabila orang Islam ada amal agama Islam dalam kehidupan, maka orang barir Islam, orang tidak Islam akan tertarik. Dan kerja kita bukan kadar kata kita Islam saja. Dia bukan kata kita sebab orang Islam saja kerja kita. Tapi tahap sekarang kita bakikan diri orang Islam supaya Islam ada aman dalam kehidupan. Apabila Islam ada aman dalam kehidupan, maka tahap yang kedua pula kita boleh usaha orang yang tidak ada Islam supaya mereka dapat Islam. Apabila mereka dapat dah Islam, maka kena usaha tangga yang kedua pula macam mana supaya dia boleh amal Islam dalam kehidupan. Ini tanggungjawab kita. Kan ibu yang mulia, walaupun kita duduk dengan bayar biasa, tak ada tahu apa, tapi ini tanggungjawab yang Allah Ta'ala bagi khususiah kepada kita. Macam mana nak bawa agama dalam diri kita dan nak sebarkan agama kepada umat manusia. Ini tugas tanggungjawab kita semua. محترم خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے بہترین شخص ہوئے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن پاک پر ہم ایمان لا چکے ہیں، ساری آسمانی کتابیں ہماری ایمان کا حصہ ہے، 100 صحیفے ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن کے ہم پر حقوق ہیں۔ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسان جتنے بھی ہیں سب کے دونوں جہان کے مسائل کا حل رکھا ہے۔ قرآن کے ایک حرف کو سیکھیں گے اللہ پاک 10 نیکی عنایت فرمائیں گے، ایک آیت کو سیکھیں گے 100 رکعت قبول شدہ نفل سے زیادہ اللہ پاک اجر دیں گے، اور اس کسی ایک مسئلے کو اپنے محرم کے ذریعے علماء کرام سے پوچھیں گے، اللہ پاک 1000 نفل قبول شدہ سے زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اب یہ اتنے بڑے انعامات اللہ پاک نے اللہ کے کلام پر دے، کسی اور دنیا کی چیز پہ نہیں ہے کہ کوئی صدر ہے یا وزیر اعظم ہے یا جو ہے نا کسی جو ہے نا PhD کیا ہوا ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے، نہیں، یہ قرآن کے سیکھنے پر آپ اللہ کے ہاں مقرب بنیں گے، بہترین بنیں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور قرآن کے حقوق ہیں، اگر قرآن کے حقوق کو ادا کریں گے، مثلا اس کا سیکھنا، اس کا صحیح الفاظ، اس کی معنی کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور چونکہ قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی پر اتاری گئی کتاب ہے، اور اس کا پیغام، اس کے احکامات ساری انسانیت تک پہنچانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہر مسلمان کے ذمہ ہے، یہ ہمارے اوپر حق ہے۔ اب اگر ہم ان 4 حقوق کو ادا کر رہے ہوں تو بڑی تسلی کی بات، بڑی اللہ سے ہم شکر کریں۔ لیکن اگر کمی ہے، اور کمی ہے، سیکھنے میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے، اور دوسروں تک پہنچانے میں بھی ہے، تو اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہم اللہ کو توبہ کریں کہ یا اللہ اب تک میں قرآن پاک کو وہ اہمیت نہ دے پایا
جو وہ دینا چاہیے تھا مجھے معاف کر دے، اور اسی مجلس میں عزم کرتی ہوں کہ میں نے آج سے قرآن کو وقت دینا ہے، میں نے اس کو سیکھنا ہے، میں نے اس کو عمل کرنا ہے، میں نے اس کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانا ہے۔ اور قرآن کے ذریعے سے اللہ پاک نے رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عزتیں دی، دائمی عزتیں، ان پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب رسول اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، دین کا جوہد سیکھا، دین کے پھیلانے کا جو کلام پاک کا حصہ نازل ہوتا تھا خود بھی اس پہ عمل کرتے تھے، دوسروں کو بھی پہنچاتے تھے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہماری دنیا آخرت تب بنے گی کہ جب ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر آ جائے۔ Maka agama ni kita kena belajar dah, setiap orang dah, setiap orang. Maka asas agama adalah Al-Quranul Karim, asas agama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mesti kita kena belajar. Maka belajar dah satu apa hukum, hak kita dengan Al-Quran. Dah. Yang kedua, apabila kita belajar hak kita dah dengan Quran, maka kita kena belajar amal pula. Lepas tu kita kena belajar sabar pula. Apa hak kita dengan Quran yang kita mesti kena belajar, iaitu segi baca kita, mukhraj kita, tajwid kita. Ini sebagai hukum hak kita dengan Al-Quranul Karim. Macam mana baca kita boleh panggil betul dengan hukum syarak, apa yang nak pada baca kita. Ini yang pertama. Dan yang kedua, macam mana kita nak usaha apa yang ada dalam Quran ada dalam kehidupan. Dah zahir aman dalam kehidupan. Kalau Quran dah royak tapi dalam kehidupan kita tidak ada, maka berarti kata agama tidak ada dalam kehidupan. Sebab agama bukan di kitab, agama bukan di surat-surat, agama bukan ditulis dalam Quran, tapi agama dalam diri manusia. Maka di atas maksud tu kan ibu yang mula nak usaha macam mana dah supaya hati kita, dah supaya agama ada dalam kehidupan. Nah, ini usaha yang kedua. Yang tiga, setelah kita amal dah dalam kehidupan kita dengan agama, maka kita kena sebar kepada orang lain pula. Ini tugas yang ketiga. Dia royak kepada saing kita, royak kepada orang keliling kelala kita, royak kepada waris-waris kita berkena dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tugas tanggungjawab kita. और कुछ वक्त हम इंशाअल्लाह कोशिश करें कि अल्लाह को याद करने के लिए निकालें, अल्लाह के ज़िक्र के लिए निकालें। अपनी नमाज़ों के साथ साथ सुबह शाम में कोई फुर्सत का वक्त हो, उसमें मुसल्ले पर बैठ कर अल्लाह की अज़मत दिल में हो और रसूल वसल्लम की जो है ना एहसानात दिल में हो। तो हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि ये 3 तस्बीहात का हम अहतमाम करें। एक सबसे पहला हक़ हम पर अल्लाह का है, ज़मीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह के, हवाएं अल्लाह के, सर के बालों से लेकर पाँव तक, बच्चे बीवी औलाद सब कुछ अल्लाह ने हमें दिया है। सबसे पहला हक़ हम पर अल्लाह का है। तो ये तीसरे कलमे में अल्लाह की बढ़ाई है, बुजुर्गी है, पाकीज़गी है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। और अल्लाह के बाद जो हमारे बड़े मोहसिन हैं वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर दरूद भेजना। ये जो नमाज में हम पढ़ते हैं ये कामिल दरूद है, वैसे बहुत सी शक्लों में वो मौजूद है, लेकिन जो नमाज में हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये 2 तस्बीहात, एक अल्लाह के लिए और एक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और एक तस्बीह हर मुसलमान मर्द और अपने लिए हो, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। शुरू करने के लिए 100 से सुबह 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा इशा के बाद, किसी फुर्सत के वक्त में कोई काम काज न हो, अल्लाह की अज़मत, रसूल वसल्लम के एहसानात और अपनी गुनाहों अपनी नज़र में हो, और ये 3 तस्बीहात करेंगे, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक ज़ाकिरीन में दाखिल कर लेंगे। और दूसरा है कि मौके मेल की दुआएँ ये बेहतरीन ज़िक्र है। मसलन हम खाने के लिए बैठते हैं, हाथ धोकर बैठें, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बैठें तो सुन्नत तरीके से बैठें, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। और इसी तरह अगर है बिस्मिल्लाह अव्वलु व आखिरु अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जल। इसी तरह वॉशरूम में जाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल ख़बाइस। यकीन करें मैं किताब में पढ़ता कि अक्सर बीमारियाँ जो हमें मर्दों को भी औरतों को भी, कि जब हम गुस्ल खाने में जाते हैं और सुन्नत तरीके से हम नहीं जाते हैं, उससे कई बीमारियाँ जो है ख़ासकर औरतों को लग जाती हैं। इसलिए हम इन मौके मेल की दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह पाक बहुत मुसीबतों से, देखो यानी शयातीन से अल्लाह मेरी हिफाजत कर। शयातीन तो दुश्मन है, इसलिए मौके मेल की जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून दुआ बताई है उसका हम भरपूर ख़ुद भी इत्माम करें, बच्चों से भी करवाएं, बड़े भी करें, मर्द भी करें, औरतें भी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हर किस्म के शरूर व फसाद से हिफाजत करेगा।
Itu dah. Lepas tu kita nak usaha macam mana. Dan setelah kita jaga amal, amal kita untuk nak dapat betul dalam amal, mesti kita kena ada ilmu untuk nak betul dalam amal kita. Maka amal ni, ilmu yang kita belajar untuk nak dapat panggil segar ilmu kita ataupun berakal ataupun berdahar, berbuah dan sebagainya. Maka ilmu kena berzikir, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala suruh kita ingat kepada Dia setiap masa, setiap keadaan. Keadaan duduk, keadaan berbaring, keadaan bangun, keadaan apa saja, senang ke susah, apa saja keadaan, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita mengingat kepada Dia. Maka untuk ingat inilah, maka kita kena hidup dalam kehidupan kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita hidup, kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Ini dengan kita hidup doa hidup cara Nabi, maka setiap program cara Nabi ada doa. Maka doa itulah kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kelakuan yang kita duduk hari-hari, setiap kali ada doa. Kita masuk jambai ada doa, tubik jambai ada doa, kita pakai selipar ada doa, kita pecat baju ada doa, kita makan semua pun ada doa. Supaya dia baca saat ni dah, Allahumma barik lana fima razaqtana, semua ada doa. Maka dengan kita berdoa inilah, maka kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam. Dalam keadaan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu nak minta kepada Kak Ibu setiap keadaan bahawa kita wak melazimi sentiasa tubuh diri kita ni dalam keadaan doa. Dan hak kita tak ingat, kita belajar ingat. Hak ingat dah, kita amal dalam kehidupan kita. Setiap kara, setiap gerak-geri kita, macam mana kita boleh mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita buat latihan dengan kita banyak tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyak kita ucap astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak kita ucap ni sebagai latihan. Apabila kita latihan, kita latih sungguh. Learning kita wasa panggil kalau kecek kapung-kapung, hati kita khatam dengan Allah. Hati kita isi benda-benda bukan-bukan, macam-macam kita isi dalam hati kita. Kita tak isi keberiat, kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah dalam hati kita. Habis tu hidup kita tak tenang. Hidup kita jadi susah, panggil gupuh gelano. Jadi macam-macam hidup, tak tenang nampak, serabut semua keadaan kita. Sebab kita tak bubuh kebesaran Allah dalam hati kita. Habis tu kita buat latihan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masuk dalam hati kita. Dan kita semua amal intimankan sebagai selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, ikut sebagai selawat, supaya kita latihan diri kita boleh mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa, setiap keadaan. और हमारे हर अमल के अंदर लिल्लाहियत हो, इखलास हो। इन्नमल अमालु बिन्नियात। जितना हमारे अंदर के अंदर इखलास होगा, लिल्लाहियत होगा, अमल वज़नी होगा। वो चाहे एक खजूर का दाना ही अल्लाह के नाम पे दे दे, किसी प्यासे को एक गिलास पानी पिला दे, या वो किसी भूखे को हम एक वक्त का खाना ही खिला दे, या किसी को कपड़ा पहना दे, अल्लाह पाक जन्नत का लिबास पहनाएंगे और जन्नत के शार मंतूरा। लिल्लाहियत और इखलास ये अमल की हिफाजत के लिए नहायत ज़रूरी है। हर अमल से पहले हम अपने दिल को टटोलें कि मैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका, खैरात ये अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। कोई मुझे अच्छा करे या बुरा करे, दोनों से मेरा सरोकार नहीं, मेरी अल्लाह काफ़ी है। और मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अगली जो आखिरी बात है, दावत व तबलीग की मेहनत ये नबियों का काम था, ये आम लोगों का काम न था। इसके लिए अल्लाह पाक ने अपने महबूब तरीन 1,24,000 नबी भेजे। और यहाँ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि यहाँ पर 1,24,000 नबी भेजे, सारे मर्द थे, औरतों में कोई पैगम्बर नहीं। लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत, मर्दों औरतों को दावत व तबलीग के काम में ऐसा ही शरीक है, ऐसे ही ज़िम्मेदार बनाया जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम थे। और कुरान में अल्लाह ने इसको खोल के बयान किया है। चौथे पारे में सूरह इमरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं मफ़हूम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह।
پوری کی پوری امت جو ہے وہ مرد و عورتوں جو ہے یہ بہترین امت ہے کہ یہ اپنے نبی کی ترتیب پر جہاں پر 5 نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں کریں گی، اپنے نبی کے طریقے پر اللہ کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو لے کر پوری انسانیت میں جائیں گی، اس لیے ساری امتوں سے افضل ہے، یہ دعوت و تبلیغ کے کام سے افضل ہے۔ نماز اپنی جگہ فرض ہے، روزہ اپنی جگہ فرض ہے، لیکن جو پچھلی امتوں سے فوقیت ہے یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کی وجہ سے ہے، اور اللہ پاک نے نبیوں کے تسلسل کو اس امت کے لیے بند کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی و آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، مرد و عورتوں کو عورتوں کی قربانیاں، یہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی 2-4 واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اتنی ہمت کر کے آئی ہیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کے، دیکھیں اسلامی تاریخ میں دیکھیں عورتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ فرعون کی بیوی تھی، ملکہ تھی، ایمان لائی ہوئی تھی، چھپائے رکھا، اور فرعون کتنا ظالم اور بدترین انسان تھا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے، یہ اللہ کو مانتی ہے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے، تو اس کو اتنی سخت سزا دی، قرآن میں اس کی تفصیل ہے کہ اس کے جسم کے اندر آپ خود سوچیں، ایک عورت اور ایک ملکہ بادشاہ کی بیوی اس وقت، لیکن اس کے جسم کے اندر میخ ٹھونکے، اور اس کو کھڑی رہی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور اس نے جاتے جاتے 2 دعائیں کی ہیں آخرت کے لیے، یا اللہ مجھے اس بدترین شخص سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دے، اللہ نے قبول کی ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین شخص کی بیوی تھی اور سب سے بہترین انسان، اور پھر نبیوں کے سردار کی، اس کے ساتھ جنت میں اس کا نکاح ہوگا۔ کس پر ہوا؟ کہ اس اللہ کے نام پر، اللہ کے نبی کی رسالت کے نام پر اس نے جسم کے اندر لوہے کے جو میخ تھے اس کو قبول کیا، لیکن کلمے سے نہیں ہٹی۔ ایک واقعہ عورتوں کی بہادری کا، یہ عظیم عورتیں ہیں، اور آپ بھی سوچیں اس باتوں کی، یہ واقعہ ہم اس لیے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے مسلمان بچیوں کے اندر اور بیویوں کے اندر اور ماؤں بہنوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کتنے بڑی بڑی عورتیں گزری ہیں، اللہ کو راضی کر کے چلی گئی ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھا، یہ مکے کی مالدار ترین خاتون تھی، اس کا خاندان بھی بڑا تجارت کرنے والا ہو، شام تک بڑے بڑے، اور اس کے پاس بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے، کسی کو قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کام کرتے تھے، اور آپ 25 سال کی عمر و جوان ہیں، یتیم ہیں، یسیر ہیں، کوئی مال حال نہیں ہے، لیکن آپ کے اخلاق، آپ کی امانت، آپ کی صداقت سے، آپ کے جو ذاتی نوکر تھے انہیں بتایا تو اتنے متاثر ہوئے کہ خود نکاح کا پیغام بھیجا، اور پھر سارا مال حال اللہ کے نبی پہ خرچ کیا، اور پہلی وہی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلا دلاسہ آپ کو اپنی بیوی نے دیا، اور پہلے ایمان آپ پر اپنی بیوی لائی، یہ پہلی خاتون خوش نصیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر کہ سب کچھ آپ پر خرچ کیا، اور پھر شیبہ ابی طالب کی گھاٹی میں آپ کے ساتھ بھوک پیاس کے دن گزارے، اللہ نے اس پر پہلا سلام بھیجا۔ یہ عورت ہے، سارا مال حال اللہ کے اوپر قربان کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے لاڈلی بیوی ہے، اور ابو بکر کی بیٹی ہے، اور اتنا دینی علم سیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے، اور اس وقت قیامت تک جتنے بھی یہ دینی مسائل ہیں یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی برکت سے پوری امت کو آئے ہیں۔ یہ دیکھو یہ بھی عورتیں تھیں۔ آج ہماری بھی قصور ہے مردوں کا کہ ہم نے عورتوں کو اس ذمہ داری کا احساس نہیں دلایا، ہم بھی قصوروار ہیں، ہم بھی اللہ سے معافی چاہتے ہیں، لیکن کام آپ کا اللہ نے مہربانی کی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ کی برکت سے دعوت و تبلیغ کی محنت اللہ نے چلا دی۔ دیکھیں آپ کے سامنے پاکستان سے 5 مستورات آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، ان کے بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، پوتے ہیں، نواسیاں ہیں، اور اس کے اللہ کی مہربانی سے یہ 2-2 3-3 سفر کر چکی ہیں، عمرے کی جماعتوں میں گئی ہیں، ملیشیا میں گئی ہیں، اور جو ہے نا مختلف، اور ساری دنیا کے لیے ہم عزم کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھو اگر یہ تھوڑی سی قربانی یہ نہ کرتی اور یہ آپ کے پاس تبلیغ کے کام میں اپنے شوہروں کے ساتھ تعاون نہ کرتی، دیکھو اس وقت ہماری یہاں پر 2 مہینے کی جو ہے نا تشکیل ہے تائی لینڈ میں، اور انشاءاللہ ابھی 20 دن اس علاقے میں، اس لوکیشن میں، تو ان کی جماعتوں کی برکت سے دیکھو آپ مستورات تشریف لائی ہیں، اس مجلس پر، اس گھر پر رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور کتنوں کا اللہ پاک دل پھیریں گے دین کی طرف، اللہ رغبت ہے، تو یہ اس قربانی سے ہوا۔ بی بی ہاجرہ نے، آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے بیوی ہے، اور جد انجد ہیں نبیوں کے، ذرا سوچنے کی بات ہے، اور اس میں چھوٹا اسماعیل علیہ السلام، آپ مائیں ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں کہ ایک شوہر کی محبت اور ایک بیٹے کی محبت، اور وہ بھی بڑھاپے نے اللہ دیے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو صفا و مروا میں چھوڑ دو، کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی خیمہ نہیں ہے، اب تو اس میں دن رات پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن بڑی ایمان والی تھی، بہت خوش نصیب خاتون تھی، اور بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے، تو یہ خود پوچھتی کہ اللہ حکم ہے، بس کہتے اللہ میں ضائع نہیں کرے گی۔ اب ایک چھوٹا بچہ ایک دشت و بیابان میں چھوڑنا، صفا و مروہ کے اندر وہ پہاڑی میں دوڑے لگانا، بچے کے لیے پانی اور رزق تلاش کرنا، اور اللہ کو وہ دوڑیں اتنی پسند آئی کہ قیامت تک جتنے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر حج و عمرے کریں گے، تو اس دوڑوں کے بغیر بی بی ہاجرہ کی دوڑوں کے بغیر نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے اور نہ حج مکمل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جن مستورات کے 15 یوم لگ چکے ہیں،
या 5 से रोज़े लग चुके हैं, वो तो नक़द इंशाअल्लाह चिल्ले के लिए जो है ना नक़द इरादे फरमाएं और अपने महरम के नाम लिखें। और जिनके जो है चिल्ले लग चुके हैं उनके लिए आपकी 2-2 महीने की तरतीब है, उसके लिए नाम पेश करें। लेकिन वो मस्तूरात को हम ख़ुसूसी दरख्वास्त करते हैं कि जो अब तक दावत और तबलीग की मेहनत में 3 दिन के लिए नहीं गई हैं, वो नक़द 3 दिन के लिए इंशाअल्लाह, क्योंकि ये अमली काम है, जब तक आप इसमें अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे नहीं तो आपको इस काम की अहमियत का पता नहीं चलेगा। तो इंशाअल्लाह अपने महरम के नाम, महरम उनको कहते हैं जैसे मियाँ बीवी, अपने शौहर का नाम लिखना। अगर शौहर नहीं किसी वजह से बीमार है या कुछ है तो अपना बेटा जो बालिग हो और उसकी दाढ़ी मूछ हो और जवान हो, वो माँ उसके साथ जा सकती है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पर भरोसा करके अल्लाह ज़ाया नहीं करेंगे, जिस तरह अल्लाह पाक ने बीबी हाजरा को ज़ाया नहीं किया और कितना मकाम दिया। आपकी नस्ल में अल्लाह पाक ने मुहम्मद नबियों के सरदार को पैदा किया और इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में काफ़ी पैगम्बर है, लेकिन नबियों का सरदार बीबी हाजरा से अल्लाह पाक ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा किया। इसलिए अल्लाह बहुत गैरती हैं और बड़े सच्चे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पर भरोसा करेंगे, अल्लाह पाक ऐसी इज़्ज़तें देंगे जैसे नबियों को दी है, ऐसी इज़्ज़तें देंगे जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को दी हैं। Maka dah setelah kita berzikir hubung dengan Allah Ta'ala, maka macam mana sesama manusia kita wujudkan kasih sayang. Dah kita suka pergi mari, dah hubungnya pergi mari, maka kita pun tolong pergi mari. Ini sesama manusia. Dan kita kena belajarlah hati kita jangan ada sesuatu rasa benci terhadap manusia walaupun seorang. Ini yang kita kena mesti kena belajar, kena latih. Dan sebab hati ni ya susah dah kalau kita tak latih betul-betul. Dan macam mana hati kita kasih semua manusia. Dan amal yang kita buat ikhlas lillahi ta'ala, tak ada kerana sesuatu. Dan tak ada kerana sesuatu. Sesuatu yang kita buat kerana Allah. Tak ada kerana sesuatu. Itu amal yang kita buat. Maka amal kecil walaupun kadang serahak dia panggil ke apa, secekak, tapi kalau ikhlas Allah Subhanahu Wa Taala akan balas seperti mana bukit dan ganjaran begitu besar amalnya apabila ikhlas dan kita bersih hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan agama tu nak zahir dalam kehidupan kita ni kena buat pengorban ni, kena buat susah payah. Sebab Allah Ta'ala mulia kita ni dengan asbab dah tugas, bukan asbab ibadat. Allah Ta'ala sebagai tugas. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu tugas kita. Orang buat kerja agama ni sebagai tugas pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bangunkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sebagai tugas kita, tanggungjawab kita. Yang mulia atas mujahadah buat pengorbanan untuk agama ni lah Allah Ta'ala akan membangunnya agama. Allah Ta'ala hidupkan agama dengan asbab pengorbanan. Agama Allah Ta'ala zahir dengan pengorbanan. Habis orang-orang buat pengorbanan supaya orang-orang tina dulu seperti mana Aisyah alaihi salatu wassalam. Maka dia ni duduk sekali-kali dengan Fir'aun. Tapi dia tak berimeh pada Fir'aun, dia berimeh kepada Allah serta Tuhan Musa. Berimeh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila berita ni ditahu oleh Fir'aun, kata dia tak berimeh kali pada dia, maka Fir'aun pegang Aisyah, pegang kerak tangan, suruh tubik agama baru, kerak apa, kerak tangan sebelah lek kanan, belah lek kiri pula, kaki lek kanan, kaki lek kiri pula. Akhir dia pun tegak atas agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Fir'aun tikai dengan lembing di kemaluan dia, akhir mati. Apabila mati, kemuliaan tak ada dah. Wanita yang paling mulia sekali iaitu Aisyah alaihi salatu wassalam. Sebab apa boleh kata Aisyah dia boleh mulia daripada semua wanita-wanita. Walaupun Khadijah orang buat pengorbanan, Aisyah orang buat pengorbanan sebagai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah Ta'ala wi kemuliaan lebih pada orang lain dengan sebab dia sanggup buat pengorbanan, potong tangan, potong kaki pun rela, dia tegak atas kelima dan kembali hari akhirat nanti semua ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Maka di hari itu Allah Ta'ala buat peramaian dalam syurga, iaitu nikah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah alaihi salatu wassalam. Ini dengan sebab pengorbanan. Habis tu di hari ni kan ibu yang mula agama akan zahir dengan pengorbanan.
Agama zahir dengan pengorbanan, tinggal kampung halaman. Pun jemaah Pakistan ni mari saya suami nama gia nak keluar 3 hari. Dan kita kena pakat, pakat bangun pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Patu 10 hari, patu 40 hari. Dan itu takaza kita. Patu amba pun maaf dah ni duk pening-pening dah. Terjemah duk mengatuk sikit. Maaf royak sikit sebab dia baru klip bakok sat ning. Dia pergi musyarat, patu nak beritahu kepada orang tina kita ni lah. Dan semua tepat 16. Mula di 16 kita ada musyarat praktik Thai di Memburi. Lepas tu 17 kita ada istimak. 18, 19. Dah 3 hari. 19 tu hari doa. Dan 19 tu hari doa. Lepas tu nak gapo ni dak kacau royak kepada yang mari semua ni. Dan wanita semua ni nak supaya kita ni buat beberapa amal. Satunya kalau boleh puasa sana kami. Dan patu khah juga hari Jo. Dan sebab kalau kaku zari kat Pakistan, kat Bangladesh, dan tempat istimak besar tu, wanita dan aurat, dia panggil aurat ni, ya roza ni puasa, baca yasin, doa, semaya hajat. Kita pun nak bagi kita pakat juga. Dan untuk sambut istimak kita tak ada gih. Tapi doa kita, semaya hajat kita, dan puasa kita ada saham dalam istimak ni. Tepat apa ambil mula 16, 17, 18, 19, 20. Dan masyaih hak raiwin mari. Mulana Inamul Hisan dah panggil banyak-banyak dah. Nazizur Rahman, banyak-banyak ulama-ulama ataupun orang bermukimi di Pakistan ni akan mari di negeri kita. Habis tu harap semua kita ambil bahagian insya-Allah dah. Lepas tu kita beri nama dah, tulis nama. خاص زمونږ د مستوراتو د گزارش ته اوس تاسو تشکیل کوي 15 منټه بیا چې د پرچې کې اول تاسو بخپل وګورئ چې کوم نقد نمونه لیکل 3 ورځو او کوم اراده وکړي نو دا بل ست زنانی کدا تاسو سره د جوړه شي خبره مو کوي لګي ساري هم کوي چې بیروس نور خلک زنانه بلړي شي خو د سیروزي ان شاء الله پدې کې چې یو د جمعتون ان شاء الله اوزي ښه نو موږ له شپږ منټه خیر پرچې راولګي یا که پرچم نم را لګي موږ 15 منټه پس دعا وکړو خدا نقد خصوصا یو مجلس د دغه کې یو دوه تنه واخله او یو چې دا کم ارادي دي چې دا په نقد تیار کړي ان شاء الله د الله امید دی چې خدای بده شوري بس خیر ٹھیک ہے کنه جی اوس تاسو تشکیل کو 15 منٹ پس پرچہ راولګي چې بیا دعا وکړو ہاں جی ساتھیوں کا کیا ارادہ ہے دیکھو انشاءاللہ کیا ارادہ ہے 3 IDP ماشاءاللہ 3 دن کے لیے نقل ان سے لے